Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. Selamat pagi anak-anak. How are you there? Bagaimana kabar kalian di sana? I hope all of you always in a great condition and happy situation. Mister selalu berharap kalian selalu dalam keadaan yang baik dan juga bahagia. Today we are going to continue our study. But before it, I want to ask you to all, did you still remember with our last lesson? Pelajaran terakhir kita masih pada ingat tidak? Terakhir di pertemuan terakhir minggu lalu kita membahas tentang abilities dan juga unabilities, kemampuan dan ketidakmampuan using can and cannot. And I hope you are already known or mastered about that. So that's why today we will continue our study. Now today we are continue to lesson 6. We will study together in lesson 6. The topic is about preposition of place. Nah, hari ini kita akan belajar bersama di pelajaran yang ke-6 dan topik pembahasannya adalah tentang kata depan yang menunjukkan tempat. Do you have already know about that? Apakah kalian sudah mengetahui tentang itu? Let's discuss and study together. Ayo kita pelajari ya. You may open your book at home. Listen and repeat. Dengarkan dan tirukan Mister. In front of. In front of. Mister ulangi. In front of. The hospital is in front of the bank. Rumah sakit ini di depan bank ya. Number 2, beside, di samping. The motorcycle is beside the car. Motor ini ya di samping mobil. Number 3, behind, di belakang. The dog is behind Peter. Anjing ini di belakang Peter. Dan kemudian between. Mary is between her mother. Between artinya adalah di antara. Mary is between her mother and father. Mary berada di antara ibunya dan ayahnya. Mister ulangi sekali lagi. In front of tadi artinya di depan ya. Beside di samping. Behind di belakang. Kemudian between di antara. Sebetulnya preposition of place itu banyak sekali. Mungkin kalian di kelas 2 juga sudah mempelajari, yakni ada on, in, under, behind, dan lain-lain. Tentu kalian masih pada mengingatnya. Dan ini juga adalah preposition of place. Vocabularies, kosakata yang ada di dalam sini. Ya. Preposition artinya kata depan. In front of, di depan. Beside, di samping. Behind, di belakang. Between, di antara. Hospital, rumah sakit. Motorcycle, motor. Dan juga car, mobil. Kita lanjutkan di halaman selanjutnya. Di halaman 44, page 44. Perintahnya circle the correct preposition. Lingkarilah preposisi yang benar. Number 1 is an example. Nomor 1 sebagai contoh. Kita lihat di sini, Husna is sitting. Ya, Husna sedang duduk bla 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 Joko. Husna di sini duduknya di mana? Di samping Joko. Maka kita lingkari kata beside. Nah, sekarang kita lihat gambar yang kedua, the car. Kita lihat car di sini. The car is bla 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 two buildings. Ada two buildings, dua bangunan. Kalau dia di atas, di tengah-tengah dua benda, maka kata yang tepat adalah between. Oke, lingkari between. Kemudian number 3. The teacher is speaking bla 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 the class. Guru sedang berbicara titik-titik kelas. Apa jawabannya? Apakah behind atau in front of? In front of, oke. Silakan dilingkari in front of. Kemudian number 4. Ferry is walking bla 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 Dudi. Ini Ferry, ini Dudi. Berarti behind.
Oke. Nah, kita lanjutkan di point reading. Perhatikan baik-baik bagaimana how to read this text. Ya, Mister akan berikan contoh. Kemudian perintahnya see the map and read the text aloud. Lihatlah peta dan juga baca teksnya dengan lantang atau dengan keras. My city, kotaku. My city is not too big. Kotaku tidak terlalu besar. There are many buildings. Ada banyak bangunan in my city, di kotaku. My school, sekolahku, is beside, di samping the stadium, stadion. The city park, taman kota, is in front of my school, berada di depan sekolah saya atau sekolahku. The bridge, jembatan, is between, di antara my school, sekolah saya, and the city park, dan taman kota. The library, perpustakaan, is behind my school, berada di belakang sekolahan saya. I love my city, saya mencintai kota saya. Nah, sekarang kita lihat berdasarkan teks yang kita baca. Choose the correct answer, pilihlah jawaban yang benar. The school is beside. Tadi yang kita baca di sini apa jawabannya? School, kita cari school is beside the stadium. Ini di sini ya. Maka jawabannya the stadium, yang B. Silahkan dilingkari. Kemudian the city park, taman kota, is in front of, di depan apa tadi? Kita lihat di sini city park is in front of my school. Maka jawabannya the school. Number 3, the bridge is between. Jembatannya di mana? Di antara titik-titik dan city park. The bridge is between my school and city park atau the school. Ya, gampang. Oke. Nah, sekarang look at the map, right where the place is. Kalian lihat peta di sini, kemudian tulislah di mana tempat itu. Nah, contoh nomor 1, the school is beside the stadium. Oke, kita lihat schoolnya, ini school SD Harapan Bangsa, di sini stadium. Kemudian the city park is bla 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 the bus shelter. Di mana bus shelternya? Kita lihat, ini bus shelter, city park, berarti di apanya? Beside juga. Kemudian the zoo. Nah, untuk selanjutnya zoo sampai dengan market, kalian buat kalimatnya sesuai dengan peta. Misalkan the zoo is behind the bank. Ya, misalkan kebun binatang di belakang bank, boleh. Atau the bank, kebalikannya berarti the bank is in front of the zoo, dan seterusnya ya. Kemudian yang bagian H, act out the dialect with your friends. Kita baca saja ya, karena kita tidak bisa mempraktekannya, kita belum belajar secara langsung. Let's go see the tiger. Ayo kita lihat macan. Where is it? Di manakah itu? Next to the camels. Nah, next to, di sebelah unta. Then we can see the orangutan. Dan kemudian kita akan bisa melihat orangutan. Where is the orangutan? Di manakah orangutannya? It is between the giraffe and elephant. Di antara jerapah dan juga gajah. Okay, let's go. Nah, sekarang kita pilih jawabannya. Choose the right answer. Where are the children? Di manakah anak-anak tadi? Jawabannya pasti at the zoo, tidak mungkin at the cinema ya. Dia berbicara tentang hewan-hewan tadi. Where is the tiger? Di manakah tiger? Next to the camels. B lagi. Where is the orangutan? Di manakah orangutannya? Between giraffe and elephant. Kemudian how many children are there? Coba dihitung, ada berapa? 1, 2, 3. There are 3 children. So B again.
Thank you for your nice attention. I hope you will be able to understand with the explanation. Mr. berharap kalian akan bisa memahami penjelasan yang Mr. sampaikan. Ya, see you again with another video and another lesson. Always keep spirit for studying. Don't forget for praying 5 times and reciting Al-Quran. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day, students.